الرحمة بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيمة بسم الله رفعت العلم عليكم يقدم صبر له سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم تكنسه وربه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم زورنا لكبه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم يورج قدنسه سلام عليك وعليكم السلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أمبال مرجو كدونسو FM لمباو نواتي كنفني واتي kabarajo kodonso FM ajonjo fiensrofe naga wala abambe technicien waraba jibrila kulubali alebolo bolo misoni akuma baw anga foli bi kulue direction abdallah tolo avefo blomba kono marjalo alflan ka foli di ama e baro kolosiba so xarmo mamar jabi ambi afo yusuf mamar sibi wasabna nasraw ambe foli di ama odongo ala lajarabi yusufu adenge ay esidanke o de nyere bulu karla me be kawsa alhamdulillah o ambe do ke yusufu alaka de alaka akenya o ma fefe esidanke alaka lafiya di an umma ka foli de musokoro wani chokoro ma dukono ko do so tola baranyon tola o be ka do donu ka foli ka kanyesi am baranyon to mamar sibi adenka esidana awa min ye kunnafoni jɛnsɛli sira fo de kuma ture français an ka foli bi a ye ka se bakari kulubali gabon an ka foli b'u ye an ka dɔw b'u ye fana kodonso wasabu internet président babakar dramani york foli b'a ye kulu ni an sigilen n'ala sɔnna kunnafoni sira minnu ma sɔɔni an b'u ɲɛɲini k'o walawala todunkan na insha Allah. عليكم يقدم صبر له سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم تكنسه وربه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم زورنا لكبه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم يورج قدنسه سلام عليك وعليكم السلام قدنسو نا چنيوم be ambe foli duma ante sange ante nyina ambe foli di radio dambe ma jomugu marina radio dambe kiban deneka brahma kuma abdullahi drame katase brahma kane ani katase ibrahim kome zuna siwara ba anga foli bi kiban ka be ambe do kuye radio wagadu tuba ambe foli di monsieur berte ni katase bakia ani usasila ani wagadu chanyombe anga foli buye anga do buye uni jija uni chesri ko kan sama dowla ani kodo so re tanya radio be anga fuli buy be ambe do mina ambe sibirila kalo mina mbala ango mako arabi usani ale san kalo nani na ikra boli maka kata madina o sanji bakele sanji kemenani sanji binani ni saba o kalo nani na malika jate biye kalo tleta ani nani kalo sebe la mi ye awato kalo isa ambe ozemona doko mois de novembre ale san kalo tan kele na to sana ale koni tle muwa oyebi anga bi kuna fono kono anga jamana la halayawla alamza temene o mi ye kiriblo mo o ka kiribara ko o daminena o ka saison o deleli yere keneka jamana nyema yere no de chef de suprême de la chef suprême de alere ani chef des armées bede président ayra mekeneka kuna fonu udasira ola halayoma bokofe komi ye colonel do ale koni kabo garde république la kidalian fanfe ko ale demi sonena kuna fonu udabna se o la halayoma ko réseau do kumbe kartini na fo kadla ko tegada kera ay réseau ka mali yere kono kuna fonu udabna se o la halayoma
ko min ye Burkina ka kala nin waati ka da ka Faransi k'u ka kɔfɔ min tɛmɛntɔ kun don Burkina ka na Niger Burkinakaw kɛrɛnkɛrɛnnɛw ka dugu mɛn ko Kaya ni ma fili olu ye sira da a ma nɔgɔya dɛ halisa n ma fili u ma tɛmɛ fɔlɔ dɛ kunnafoni o da bɛna se o ma Niger ko maa dɔ manifestera yen fana k'a fɔ o fana ka Burkina ni Mali ladege ko Niger yɛrɛ a président ko yɛrɛ ye CEDEAO parlement CEDEAO jamana dibitew ko o y'olu bisimila kunnafoni u da sera o lahalayaw ma Algérie président ko consulat 7 France kɔnɔ yen n'u tun bɛ baara kɛ yen ko Algérie président y'olu ka baara ɲɔngiri France kɔnɔ yen kunnafoni u da bɛna se o lahalayaw ma o kɔfɛ fana min ye Sudan ko manifestation daminɛ ka na bila sisan nin waati laban in na maa sata taara se ko maa 40 o bonyango ma kunnafoni u da bɛna se o ma Libi kɔnɔ ko maaw bɛ ka bɔ ka manifester k'a fɔ Muna Haftar ani Kadafi denkɛ k'a fɔ k'olu bɛna kɛ candidat ye k'olu tɛ sɔn o ma kunnafoni da bɛna se o ma min yɛrɛ ye Putin k'a kɔni ko min ye Européen ye min ye NATO maaw k'u bɛ ka terroriste bɛɛ kɔ sago kunnafoni u da bɛna se o ma ka fara kunnafoni caman wɛrɛw kan ninnu de bɛna kɛ bi kunnafoni yɛrɛ bakurubaya la sɔɔni u na ɲɛɲini k'u walawala todunkan na insha Allah. an badenw ni ye sɔsɔli donnen dugujɛ la o ye tile bɔbaliya ye Sisoko Abatu Sauda banabaatɔw ni banabaatɔ somaw nin ye aw bɛɛ lajɛlen jigi sigilen ka sababu kɛ jirikisɛ finman min sabatira kira ka kumakanw na n'a bɛ se ka duniyatigɛ bana bɛɛ lajɛlen furakɛ fo n'a kɛra saya bana ye o de ye Abatu Sauda ye u kɛlen kɔfɛ k'u cogo farajɛla ani farafinna jamanabaw bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ Faransi Amérique Gabon Congo Sénégal Côte d'Ivoire Angola Togo Gambie fo ka taa se an ka faaba kɔnɔ Bamakɔ u nan'u ka dagabana butigi belebeleba dayɛlɛ an fɛ ka illegal segu hôtel Kaso kɛrɛfɛ coyi aw maa minnu de bɛ yen ko aw jaabi to ka tigɛ aw yɛrɛ ma walima i nikun dɛsɛlen n'o ka lafiya dusukundimi bana bɛ maa minnu na fo ka taa se furudimi jabɛti koko mara sayi fo ka taa se tension bana ma kɔnɔdimi jugu bɛ buna adamaden minnu na fasadimi nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ aw minnu de bɛ yen ko aw sumabatɔ bɛ to ka sogojuguw kɛ u nana ni kisituli hindi ye walasa aw ka se ka lafiya wa u ma da u ma fɛn min ye di ye a dilancogo caman bɛ u bolo di ni azal nana ɲagamine ka fara di ni ɲamaku ɲagamine ma fo ka taa se di ani Habatu Sauda yɛrɛ ɲagamine ma an balima musolakaw aw minnu de bɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'aw b'a fɛ aw farikolo ka to nuguyalen aw ka saraki Sisoko Abatu Sauda u kɛn bɛ ka munitulu kɛrɛnkɛrɛnnen dilan aw kama munitulu min bɛ n'a dilanmɛ situlu gwɛrɛgwɛrɛ ye fo ka taa se tulu dilancogo wɛrɛw ma minnu bɛ aw farikolo minɛ ka nuguya waati kɔlɔlɔ foyi lasi ma o tumana an badenw a ye wuli aw ka Sisoko Abatu Saudatu sɛgɛrɛ ka illegal segu hôtel Kaso kɛrɛfɛ walima a k'u wele u ka nɛgɛjuru siraw la 73 52 85 46 n'i ma se k'o lasɔrɔ i bɛ se k'u kɔngɔ 99 22 57 89 Sisoko Abatu Sauda i kɛra buna adamadenw jigi ye i bisimila. Tout en remerciant ses fidèles clients qui, après 2 ans d'absence, ont eu à faire les Umrah 2021 avec l'agence Dana Voyage et ses partenaires. Le groupe Dana Voyage a l'honneur d'informer ses fidèles clients que, conformément à son accord avec les autorités saoudiennes, le groupe Dana Voyage organise une série d'Umrah qui se déroulera aux dates suivantes, le 23 novembre 2021 et une autre le 23 décembre 2021. À noter que les procédures sanitaires restent les mêmes, l'obtention du visa est conditionnée par la présentation du carnet de vaccination du Covid-19 à jour. Plus d'informations, contactez-nous au numéro suivant 20 22 24 25 76 26 26 26 ou le 76 28 28 28. Dana Voyage vous souhaite une excellente Umrah. Ndukulu ne se tɛ fɛn o tɛ faransɛ décembre ta ko ne ni n ka cɛ bɛ kulo an ka taa mura la ka taa ni lafiya o tɛ danaya maadenw don jayɔrɔ y'an ka denmisɛnninw ye quoi an bolo kɔnɔfɛnw don wala silaw ka marafɛnw de ye jayɔrɔ ye wala i bɛ labɛn k'i ka bagazi an ka taa wala radio directeur yɛrɛ na o yɛrɛ na nɛgɛw ta yan'an ka na an na taa ɲɛ da yɔrɔ la yɔrɔ ma ka insha Allah
an bɛ foli di tɛnɛ vasi mɔgɔw ma suwabu jawara Muhammadu Jawara Bakari ka se Hamidu anu caɲɔn bɛɛ Mahamud an ka foli b'u bɛɛ awa min ye kati jasubara kɛnɛ an bɛ foli di kati jasubara taba bɛɛ ma bi jamana kɔnɔ an bɛ Mali la an bɛ foli di an ka cɛkɔrɔba Alakali Sise ale bɛ Somangiri an b'a fɔ kosɛbɛ a denkɛ Abibulayi Sise an b'a fɔ Somangiri ni Kayi ale bɛ fo la Fatumata Sabana an b'a fɔ Somangiri ka foli di Janka Jallo ale fana bɛ Somangiri Penda Traoré an bɛ foli d'a ma ale fana bɛ Somangiri Abubakari Jallo an bɛ foli d'a ma n'an ko n'u b'a wele karamɔgɔ ale bɛ Kucala Isaka Watara an bɛ foli d'a ma ale bɛ Kayindi Karangara na Barakɛ Somakofu la Fatumata Sogo an bɛ foli d'a ma ale ka du ye Jewura Karata commerçante don Zumana Dumbuya ale fana ye commerçant ye sugu kɔnɔ an ka foli b'a ye Bubu Juwara an b'a fɔ Jala n'o ye Jala ka sɔn yan ka denba Taɲɔgɔnra fɔ a kɛrɛfɛ an bɛ foli di Maliki Jabate ma Bamako ka fara Mamadu Bune Jayikura an bɛ foli d'a ma Khalilu Sembara n'an ko Tantifa an b'a fɔ ale bɛ Bananba yɔrɔ min ko santigi la ka foli di kati jasubara taba kelen kelen bɛɛ ma an bɛ dugawu k'u ye fana ka an sama dugawu la nin ye kunnafoni ye misiri jɔ dɔ don jɛma kɛrɛfɛ dugu dɔ don imamu yɛrɛ sera yan a bɛ waati jan bɔ n'a kumana misiri in kɔni ye misiri kɔrɔba dɔ de bɛ yen o tun ye bɔgɔso ye o misiri yɛrɛ kula kɔrɔla a bɛ ɲini ka bin kɔni ye débrouillé ka siman kɛ ka misiri in kori simanso kɛra ka misiri in kori mais a ma se ka bili kɔrɔlen ma se ka u ma fariya k'o ci o bɛna bin kura in fana kolo bilili ma nɔgɔya kɛrɛnkɛrɛnna o kɔni ye debu kɛ min bɛ misiri in tɔ bili a n'a minɛburu walasa misiri in kana bin ka sɔrɔ saliyɔrɔ tɛ u bolo dugu in kɔnɔ yen o tuma na a debi kɔni a nɛgɛw ka se a siman ma n'a minɛburu a bɛɛ taara bɛn 1,258,500 maa kelen bɛ se ka nin tɛ yɛrɛ n'i ye nin kɛ a bɛna fɔ i ye misiri yɛrɛ jɔ ka d'a kan kɔrɔlen bɛ ɲini ka bin bɔgɔ don o y'a foto yɛrɛ ci ne ma misiri korolen don kura siman kɛra ka kura entouré kɔrɔlen yɛrɛ bɛ ɲini ka bin sema sɔrɔ fɔlɔ ka dɔ in fana datugu a bɛ ɲini ka gɛlɛya kosɛbɛ a bɛ ɲini ala ka jɔn fɛ ala ka so don yan'a ka bi an ka wuli k'a jɔ ni ye maa min ye so jɔ ala ye ala fana ko a bɛ so ji ye arijana kɔnɔ imamu yɛrɛ ka numéro ni a bɛ se k'o ta 75 36 38 62 75 36 38 62 yɔrɔ in kɔni o kɔni maaw a y'a fɛn kɛ nin tɔ ka se ka dafa sinon a kɔlɔlɔ a bɛ sɔn ka bonya an tɛ ala deli o la ka d'a kan limanaw bɛna lamɛn ni m'a fɛ kunnafoni fɛn fɛn ta ko in na a sɛgɛsɛgɛra ka se a dan na ni ye weleli kɛ a ɲɛ tɔ o na f'i ye an bɛ ala deli ala ka ɲumankɛlaw bɛɛ sara kolo an tɛ sɛgɛn k'u fo nin kalo yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ u ye dɛmɛ min ɲɛsin fantanw ma dɔɔni b'a jɛ 1,000,000 na kolo ka tila k'o fara ɲɔgɔn kan ala nin kalo yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ minnu dɛmɛna a bɛ ɲini ka se 1,000,000 yɛrɛ ma hali a ma se kalo dafala ma fɔlɔ kalo kalo i b'a sɔrɔ ni ɲɔgɔn walima an bɛ caya nin o bɛ ala ka bɛnsenmo ye ani danaya o danaya min da man kan an bɛ ala deli ala k'a to a nɔ na minnu fana b'a bɔ u t'a bɔ anw ye u b'a bɔ ala de ala k'u sara la ala kira ko mɔgɔ mɔgɔ n'i tɛ mɔgɔw barika da k'i tɛ ala yɛrɛ barika da an b'u fo u ka ɲuman la mɔgɔ bɛ fo yɛrɛ ye te ala k'a n'u sara hɛrɛ la n'an bɔra la an bɛ don kunnafoniw kɔnɔna na an ka mali kɔnɔ ko min ye kiri maaw y'u ka sigi ba kɛ walasa baaraw ka se ka daminɛ kiriko bundaguw la saison 2021 ka taa bila 2022 la o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tun bɛ Asimi Goyita bolo président de la république n'o kɛra alamisa tɛmɛnen n'o bɛnna novembre kalo a tile 18 ma Bamakɔ yɛrɛ kiribulonba kɔnɔ ko o kɛmɛ ka soloka min k'a la tata unwan dawrul adala fi mukafahati ghaslil amwal wa tamwili al irhab o mana ko u ye soloka min kɛ saison in na ko min ye kiri ka ɔrɔli dungo juguya kɛlɛli la n'o ye nafolo dungo juguya ye ani ka taa se terroriste financeli ma kiri ka ɔrɔli jumɛn b'o la o mana ko sigili kɛra kɛrɛnkɛrɛnna a dayɛlɛla Mustafa Sise n'ale yɛrɛ ye avocat ka ɲɛmaaba dɔ ye ani ka se kiri constitutionnel yɛrɛ ɲɛmɔgɔba
n'o ye Mamadu Timbo kɛrɛnkɛrɛnna o ye kuma kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnna u kan ka baaraw kɛ cogo min kiriw kan ka taa taabolo minnu fɛ ani jamana yɛrɛ minnu bɛ dunko jugu yɛrɛ kɔni dun wari dun olu fana ka kiriw bɛ se ka kɛ cogo jumɛn ye ko kuma kun b'o de kɔni kan wala kuma kun b'o de kan Mamadu Timbo yɛrɛ ka kuma na ko sigili kun de ye min ye walasa baara min dir'u ma kiri a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na a bɛ se k'a ka baara kɛ baara laadiriya kɔnɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnna a ka kuma kɔni bolila o kan min ye président yɛrɛ Goyita ale fana kɔni i y'a kuma fɔ k'a gɛlɛya n'o de ye k'a fɔ terroriste bɛ ka wara o ka kɛ sababu ka na ni basigibaliya an ka jamana na ani ka taa wari minnu b'u financer kɛrɛnkɛrɛnna o mana ko nin ko ninnu kan ka furakɛ sa ɲɛ kan ka sɔrɔ nin ko ninnu na loi yɛrɛ sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnna ko ɲɔgɔnye in kɔni kɛra o de kun kan i n'a fɔ kunnafoniw y'a di cogo min bɛɛ b'a dɔn kiri kɔni tɛ fɛn nɔgɔ ye kiritigɛlaw de ye olu bɛna fɔ ala nɔna bila dugukolo kɔ kan olu kan ka kɛ maa ye maa minnu laadirilen don olu kan ka kɛ maa ye maa minnu fana n'u jɔlen don olu kan ka kɛ maa ye maa minnu n'u mago tɛ surafɛn na o kan ka kɛ maa ye maa minnu bɛ tiɲɛ défend waati bɛɛ u t'u yɛrɛ makaran n'o kɛra an bɛ tilennenya min ɲini o bɛ sɔrɔ mais n'olu minnu yɛrɛ b'a tigɛ n'o dɔw kɛra olu b'a tigɛ o yɛrɛ ka faveur la o kɔrɔ ala ka balaw bɛ jigin dɛ a bɛ jigin olu yɛrɛ ka fɔlɔ yanni ka se lahara ma jamana yɛrɛ bɛ don sɔrɔ a la ka d'a kan fantanw bɛ toɲɔ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hinɛ tɛ jigin o mana kiritigɛlaw ka ɔrɔli man nɔgɔn o mana n'a kɛra ka ɲɛ olu fɛ yen tiɲɛtigi ka tiɲɛ ka d'a ma nkalontigi ka nkalon ka d'a ma jotigi ka jo ka d'a ma jalatigi ka jalaki ka d'a ma ni ɲɛda filɛ t'a la a ka ca ala fɛ barika bɛ na hali n'a sɔrɔ jamana ye kafiri jamana ye tilennenya bɛ yɔrɔ min ala ka dɛmɛ bɛ yen i ma tɔw ninnu ye n'u ka ko hali n'a tiri ni président cɛ b'a wele wala foyi tɛ bɔ a la ni hɛrɛ tɛ mais anw fɛ yan dɔ b'a ɲagami i bɛ taa kiri la dɔrɔn coup de fil bɛ bɔ ko ku bɔra sanfɛ ka na de ko n tɛ se ka nin kɛlɛ dɛ ko ka d'a kan nin coup de fil bɔra sanfɛ o ye ka tiɲɛ de dontɔ in kalama na koyi wala o ye ka tiɲɛ de dontɔ in kalama na mais ala ta b'o bɛɛ sanfɛ o mais a ka coup de fil fantan ta o bɔyɔrɔ ka ja kiri maaw ta ye ka d'a kan o bɛ bɔ fo masaw ka masa fɛ fo larisu la n'i b'o dɔn n'a ko sanfɛ o ye dugukolo ka ye a bɛ fantan minnu bɛ toɲɔ la olu ta bɛ bɔ fo sanfɛ de masaw ka masa fɛ o mana ni kiri kɛra ka ɲɛ o mana jamana bɛ sigi a sen kan tɔɲɔni bɛ dabila bɛɛ b'a dɔn n'i ye nin kɛ nin bɛna bɔ a la mais n'a kɛra a da bɛ di jo la a da bɛ goya dɔw la o ko kɔni tɛ ko ye ni hɛrɛ b'o kɔfɛ dɛ o ko kɔni bɛ ta mais nin waati in na jigiya kɔni bɛ yen ko Mali kiri a bɛ taabolo min na ko a ka ɲi hali n'a sɔrɔ a bɛɛ ma kɛ 100% sa ko ŋaniya kɔni b'u la walasa kiri ka se ka tilen laadiriya bɛ se ka na minnu bɛ kojugu kɛ ni min ka kan o bɛ da o kan ko o kɔni jigiya ɲuman bɛ yen ka d'a kan hadamaden ko don wali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen المشعل أنت الأغلى أنت الأجمل أنت الأغلى أنت الأجمل أنت الماء العذب السلسل قولوا معنا min y'a simi koyita ko dɛgɛrɛ bɔraw don ko ale yɛrɛ fɛ k'a fɔ min yɛrɛ ye ka bɛn le 17 novembre ma ne ma filo tɛ araba tɛmɛnen ye wa ko colonel ba dɔ bɛ yen sɔrasi ba dɔ bɛ yen n'o bɛ baara kɛ an ka lakana ko bundagu la o bɛ baara kɛ n'o tɔgɔ de ko colonel Hussein Agifag k'ale tun bɛ garde républicaine de la k'a y'a jira ale kɔni bɛna retraité sa a yɛrɛ ka personnel ko dɔw kama a bɛna bɔ fanga la a bɛna sɔrɔsiya bila a yɛrɛ ka personnel ko dɔw kɔni kama a y'a ka denmisɛnw sɛbɛn k'a ci président ma président fana ye a sabute wala a yɛrɛ ka a b'a fɛ ka sɔrɔsiya yɛrɛ bila k'a ɲɛsin a yɛrɛ ka baara personnel ko dɔw kɔni kama a yɛrɛ jaabi réseau kan a bɛ Mali kunnafoni siraw yɛrɛ kan n'i y'a yɛrɛ kɔni ye a bɛna fɔ a yɛrɛ kɔni a bɛna fɔ a ye tile 2 kɛ hali n'a sɔrɔ a ma se retraité ye ma d'a la n'a ni retraité ka jan ko kɔni bɛ nin lahala in na wali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen
بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم mali famo kunu ye kunafuni duke kunafuni dinunu ye kafo minye balo priu ko doboro ula wala nga ministry mi nolo bi sani fere kuna o koni ye kunafuni didoke o minye sogoro priu o kunye folike o la halayawla wala ko dobora sugaro la o anikata se maloma o ministre so kon nga fola akon ngo sukaro kilo kile ko oye ko malo kilo oye biolongula malo kilo biolongula wala o malo bore sa o nangongo atowere kilo biduru bore malo la ko ye wasaba 15000 o malo ordinaire nu ko tulu litri prix ko ye keme fly wala tulu bidon o prix o ye 7,400 o de fo o ka prix la sugoro kilo kele ko ye keme o ko sugoro bore o prix ye 4,500 o ko buru prix sa ko ye avama ko 125 grammes ko ye drome moyen o kerengerena ko kumana ka fo u ye wari min do ni ko nun dafe ka bise sefa wari miliyari 17 ko walasa mago ka balo nécessaire prix kana yele o ku ye kangare da fana ka mamunu min ko sago o kerengerena o ko ani nyangini min fana kaka onada oka o kulo amale 13 miliyari ndona fajumai o ne commerçant yo minya do anaw o akana to ka ke bureau kono ka fen tati adola be no ga goro sisi minu nya lu tarifo ka detail ko femborala o ay confrère de presse ke no ya 13 milliards anana tugudi aya boala tugudi ni bebi yere akono ma ya finance ala kulu e mena ya finance ala e jamana de on ta do atara fami fe anu ya tigi e ne tara sanige mimbulo o ga ta sa gelela e gouvernement ka no ga ke fajumai o kuma na gouvernement ka ngabo ko de wala wala o nasura no ga mo batigi minu nye o minu fana bita tawlu bolo aka bede fo o ka bedda kenema ya mo ka do sono wati be amba fo be ninke me kulu ba soro ate appliquer kadaka ko kan ata ro na tise mo bena tata ko maleon ga alatan ibare o sugoro kilo euro dura kemefla ni ko har capital era la ko kemeni bisegi sugoro jama nyere ko yema noy jama nyere ko be sugoro kesema nunde nyini o mona malo era fana ka gele mais en malien kan nga alatan ante kwaji dala ante poru dala mo bena tata balo kan no anfa okoro o yeddo ni barkawi o mana anga ambulo di nyoma alibi ka do ke jamana nye o dunga fa abe sabati chumi fa ta fa nyema fa ni ine sebu minta wen hakila ni minta o ka contrôler nu ya boala fami ko fo mawye wala sa maw ka do o suno na ma boala fambe fe akoma nonde ko kon menita ko ministre kon bora kan fo no sanifire a ministre wali bisa andala de deli bodda nyuma ala ko kanam balma salamo bella jele o ko kiri ma do wulla angeti ni kiri la ka fo ko réseau do kumbe ko réseau bakundo ka kumi kartini na fo de la wala ku ye ma tambo nyango ma minu men barena o te da kero lu do ko nga folo o be kiri ko nga boloka wala o be kiri ka bolo ko nga o ko angeti woni wulila ka fo nunu kwani ni yere katini na fo bade a jawbe reto ka tomi o de kumi yubulu o ko progrès kwani angeti kwani busamta kwani ga ula o ane ka leje o femi yere ye mami yere katini na kola o minu ba sebe dila lo fona nyema be wule ka leje o fo num bi se ka dila tugo de dila la ala jumena o mana ko abara kwani be sina o kerengere na ko ni réseau fona kwani ngumbe o a réseau kwani kartini na fo bade ko de kwani mu bolo o ambulo anga nim fangate me fanga nyira ko bina kartini na ko fale ko bina ke numéro ni na yobe la ala jumendo o kwani ngu kuma na ka me anta do ala ala bi chumi sunan kartini na ko anyare akuma fo foka sen ay perri min do occident ko ani kalande ko ani voyageur ko la se ka foka ba
amarse kumi faransi yɛrɛ ministre des affaires étrangères za evulodurani a denkɛ o mi a mun yɛrɛ an ka mali carte ni na marché b'o de bolo i bɛ ka tile o y'a ta ka d'o de ma o ka maa dɔw sigilen bɛ Angleterre min yɔrɔ jumɛn a marché kun b'o de bolo dɛ hali an yɛrɛ k'an ka carte dilan a bɛ maa wɛrɛ de bolo ka dɛsɛ k'i yɛrɛ den tɔgɔ da mali ta kɛra o de i yɛrɛ ka den wolo ka dɛsɛ ka tɔgɔ dɔrɔn d'a la ni ma papier di ka jamanaden ma i ma dɛsɛ a tɔgɔ kɔrɔ papier gansan ka tɔgɔ da i den na tellement an ma kɛ baara ye mali in kɔni an kun t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala k'a sigi minɛn ɲuman kɔnɔ a ma sigi fɔlɔ harisara an bɛ dugawu de kɛ ala k'a sigi hali bi papier ko in ma se ka ɲɛnabɔ a ma se ka ɲɛnabɔ fɔlɔ dɛ k'a lajɛ a bɛ ɲɛnabɔ maliyɛn den bɛ se k'i ka papier sɔrɔ nɔgɔya la cogo min minnu fana bɛna namara ta ni maa min minɛn'o la o ye faama kunda yɛrɛ ye ka d'a kan faamaw caman ko n ka mobilini sɔrɔ n ka jakarata wari sɔrɔ n ka so ka kɛ tɔgɔsoni ye e m'a ye hinɛ tɛ maa na bilen yan wari bɛ ɲini cogo cogo a bɛ ɲini ye n ka vatirini sɔrɔ ligisini n ka se ka n ka so tɔ bitɔn kɛ n ka n ka kɔɲɔmusoni furu olu k'a fɔ ko n bɛ jɔda la o de kosɔn an b'a pɛnpɛrɛn ɲɔgɔn kun yɔrɔ bɛɛ fo ka ɲɔgɔn kunkolo labɔ hinɛ tɛ fansi bɛɛ ko n ka n ta sɔrɔ n'o kɛra jamana ye i b'a dɔn kɔni ni maa min nana ni wari o la ko papier nin ye sinuwa ye papier bɛ d'i ma kɔni nin bɛɛ tun bɛ mali in ko la o kumana ko bɛ taa wari ka sɔrɔ dɔrɔn ni jamana dun kɛra o ye ko dignité t'a la fɛn dɔw tɛ to yen wari kama o kɔrɔ kɔni ko jamana tɛ yen fɔlɔ ko carte ni na fo a tun bɛ dilan mais ko a réseau dɔw bɛ yen tɛgɛda kɛra a kan original yɛrɛ fana sɔrɔli gɛlɛyala ko kɔni ye perdu caman don maaw kun hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله Burkina Faso kulu ko yen gɛlɛyara kosɛbɛ de b'o don o kunu y'a tile fila ye kunnafoni yɛrɛ irisi kunnafoni sira dɔw yɛrɛ commencera ka a kumaw cari olu yɛrɛ y'a bila u ka kunnafoni siraw kan officiellement ko faransi ka kɔnfa don burukina dugu dɔw kɔni a tɛmɛna burukina dugu dɔw la mu ka dugu dɔw bɛ yen ko kaya ko dugumɔgɔw kɔni de ma sɔn faransi ka kɔnfa in ka tɛmɛ faransi ka kɔnfa in o ka sɔn ka tɛmɛ a ma sɔn ka tɛmɛ ka d'a kan ko tile damadɔ tɛmɛnen maa 50 ni kɔ de sara burukina bamantijɛkulu maaw fɛ ni kɛlɛminaba minnu bɛ ka tɛmɛ olu yɛrɛ kɔni ko faransi de kɔni bɛ sahel kungo o de b'a fɛ ka sahel kungo ci nin n'a minɛn bɛɛ bɛ faransi bolo mais sahel kungo tɛ ka basigi a kɔnfa kɔni kulu a ka jan dɛ k'a fɔ nin bɛɛ bɛ circuler jamana kɔnɔ ko ɲɛmaa b'o jamana na walima wɛrɛ i m'a ye an ka fɛnw ko ka gɔn fɔlɔ ni avion bɛ yaala yɔrɔ yɔrɔ kad'u bɛ jigin yɔrɔ yɔrɔ kad'u bɛ jigin ala wali jamana kɔnɔ ka sɔrɔ hali jamana dɔw ni gɛrɛla ni kɛlɛminɛn ye a distance u ka frontière la résident Amérique tɛ nin ka ɲugu ɲɔgɔn kɔrɔ de la Turki yɛrɛ ni turi tɛ ka har ka gɛrɛ frontière da dɔw la u b'a fɔ k'i bɛ k'u menacer surtout e de n'i ka kɛlɛminɛn n'i ka kɔnfɔw a bɛ yaala har sanfɛla tɛ fo dugumana u tilala sanfɛla la dugumana yɛrɛ an ka ɲɛmaaw ma wuli an taara pi an taara pa ni ɲɛmaaw tɛ ni olu tɛ sokɛla ye ko jamanadenw bɔra kalama n'u kelen bɛ se ka min kɛ ɲɛmaaw k'o kɛ n'i y'a mɛn ɲɛmaa i bɛ kɔma de bɛ yen n'a ma tiɲɛ fɔ kɔmɔ ye ni kɔmɔw fana y'a faamu a don a bɛ gɛlɛya dɛ awa burkina kɔni ta yen k'a gɛlɛyara a ye faransɛw yɛrɛ ka kɔnfa ye u ka radar n'u ka blendew n'u ka fɛnw a y'u kamana kɔni kan o de kosɔn ko maa dɔw bɔra k'a sɛbɛn plaque la k'u ka segin ka t'u fɛ yen faransɛw ka segin ka t'u fɛ yen ko dɔw yɛrɛ bɔra ka kuma k'a fɔ u ka conteneur minnu bɛ k'u k'a dayɛlɛ u k'a dɔn min b'a kɔnɔ ka d'a kan ko fɛn ɲaminw de b'a kɔnɔ k'olu yɛrɛ tun bɛ k'a lajɛ bi réseau kan u y'a dayɛlɛ o kuma k'u b'a dɔw diyagoya dayɛlɛ conteneur minnu bɛ yen manifestation ko fo k'a dayɛlɛ k'a tɔ kɔni kɛra minnu bɛ yen cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ taa dumuni tobi ka di denmuso ma a ye to yan koyi élève n'a b'a ka yɔrɔ la yan kalandenw yɛrɛ bɔra kilasi la ka taa fara siratigɛlaw kan tellement que a kamana gan maaw tɔɔrɔla maaw sɛgɛnna nin bɛɛ n'a kɛlɛminɛn dakabanaw bi yan les terroristes les djihadistes les hakimi les das awa u bɛ k'a ɲagami fan bɛɛ fɛ ta tɛ bɔ sigi tɛ bɔ maaw de bɛ sa 50 40 30 ni ɲɛmaaw tora namiya la ko naju tasa ju o de bɛna sɔgɔ n'u ye sisan population bɛna sɔgɔ n'u ye u yɛrɛ bɛ jigin a dingɛ kɔnɔ yen population yɛrɛ de bɔra olu yɛrɛ de ye siraw tigɛ ne tɛna mugu ci bɛɛ la
ngaje we sira tigɛ koyi farazɛw n'u ka minan dakabanaw n'u ka sariw tora k'a da ɲɛsin mɔgɔw ma peuple ko n'u b'u faga u b'u faga de harisa u kuma se ka tɛmɛ kɔni burukina ka dɔ yɛrɛ misa ci ma u ye pino jeni ka sira tigɛ ko pine sisi yɛrɛ faransi surasi do maa 2 kirikara yɛrɛ o ye maa 2 kirikaraw la ko maa 2 kirikaralaw la hali bi a ko kɔni kun gɛlɛyalen don an t'a dɔn burukina président nu manifestation bɔra contre la don o dɔw k'a ka wuli dɔw ko k'a ka reçu wele dɔw ko a fagali bɛ ka kɛ a serelen b'ale fana da la ale solution jumɛn bɛna sɔrɔ ka ni maa ninnu nɛgɛ n'u bɛ se ka sira bila cogo min a ko kɔni kɛra kamana gan ye hali bi o n'a ko kɔni bɛ sen na k'u tɛ tɛmɛ de minɛ population de k'u tɛ tɛmɛ minɛ k'u tɛ tɛmɛ u tɛ tɛmɛ olu ka fan fɛ minɛn ninnu dun kan ka taa Niger de Niger maa dɔ fana bɔra k'a fɔ ko président ɲɛ b'a la dɛ ko ɲɛ b'a la ko ni minɛn ninnu bɛɛ na kun ye ka n'u bɛɛ faga de o mana ko kɔni ko population kɔni wulila n y'a fɔ Faransi ye a mɛnna mun ala sɔnna a tɛ bɔ Mali kɛlɛ na k'a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ kɛlɛ bilen a bɛ da Mali ta ye ma hali bi a ye fitinin de y'a ko la nin ye a ko kɔni kɛra kamana gan ye an t'a dɔn Burukina ta in olu bɛna minɛn ninnu bɛna sɔn ka tɛmɛ cogo jumɛn ye hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Niger président n'o ye Mamadu Bazoum juma tɛmɛnen n'o ye kunu ye n'o bɛnna le 19 novembre ko CEDEAO jamana députés a y'o député dɔw bisimila a y'o député dɔw bisimila a y'olu dɔw bisimila bisimila kun ye mun ye kɛrɛnkɛrɛnna k'u kɔni taara ka siraw sɔrɔ ani ka se ka kuma walasa u ni Niger ɲɛmaaw bɛ se ka kuma cogo min ani ka taa hakilisigi ta ko ka ɲɛsin Niger yɛrɛ faama ma walasa u ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min na ko kɔni y'o ye k'u ka kumaw nana boli mun kan tuguni k'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ sɔrɔ n'a nasiraw wala k'u kan ka kuma o fana kan ani ka taa se wari CEDEAO jamanaw yɛrɛ damaw ka wari kelen b'o ni ɲɔgɔn cɛ ko kuma kun bɛna ko o fana kan u ka ko la mais fagali minnu bɛ ka kɛ kulunko ninnu tɛ ko dɔn fagaliba bɛ ka kɛ Burukina fagaliba bɛ ka kɛ Niger y'a dɔn Mali bɔra u ka catiri ko in na fɔlɔ o tɛ Mali maa wele u tɛ kuma o kan sira min bɛ sɔrɔ o la u tɛ kuma o kan wari ko y'a yirala Faransi b'a kɔrɔ Gana ni Niger ko olu tɛ sɔn tant que ni Faransi bɛ yen olu dun bɛ CEDEAO la ko kɔni bɛ nin lahalaya in na wali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. O kɔfɛ Algérie président n'o ye Abdelmadjid Tebboune ko a ka consulat 7 Faransi kɔnɔ k'a y'olu ka baara jɔ a y'u bɔ baara la u ka bɔ yen ka n'u ka jamana kɔnɔ toujours ko Macron ka kuma ye dugumɛnɛ cinda dɔ kulo dɔ de bɛ ka fara dimi kan n'u miirila dɔɔnin dɔrɔn u bɛ sanction dɔ ta n'u miirila u bɛ ka Faransi kɔni bɛ deli la Macron yɛrɛ deli kɛ ka dɛsɛ ministre des affaires étrangères fana bɛ deli la ka dɛsɛ k'u b'a fɛ toujours ni Faransi ka teriya ni Algérie ka teriya ta u b'a fɛ u ka tɛmɛ gɛlɛya in kan u k'ale o fila ka intérêt bɛ min na u ka taa n'o ye Algérie tɛ k'i kɔfil'u la hali bi ko consulat 7 kɛrɛnkɛrɛnna Faransi Algérie ka consulat 7 ko Algérie y'a bɛɛ wele ka n'a fɛ yen ko k'u bɛɛ ka baara jɔ k'a sababu kɛ Macron ka kuma kɔrɔ min n'a y'a fɔ ka ɲɛsin Algérie ma tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra dugumɛnɛ cinda ye toujours ni Algérie miirila a bɛ se ka min kɛ a b'o kɛ a ko kɔni kɛra ta Faransi bolo wali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Faransi sɔrɔdasiw u ka catiribɔ banna Mali la a ɲɛsira Niger ma ni mankan bɛ ka wuli contre la dɔrɔn u ka chef d'état-major bɔra ka kuma alamisa tɛmɛnen k'olu ye maramafɛntigi maa 20 k'olu y'o faga kɛrɛnkɛrɛnna Niger k'u y'a kɛ Sahel kungo ka Sahel cɛden minnu bɛ kɛlɛ la yen k'olu ye maramafɛntigi maa 20 faga ye Mali ye u tilala catiribɔ la Mali la yan sisan filɛ ka taa catiribɔ kelen la Niger ni mankan bɛ wuli kɔ dɔrɔn u bɛ wuli ni kuma dɔ ye o yɛrɛ ka kuma na maa min kumana chef d'état-major tɔgɔ la Faransi ye ale kɔni ko nin baara in k'u kuma a tracer ka kɔrɔ k'u ka avion kɔni de wulila ani drone k'o de sera ka nin baara in kɔni kɛ olu yɛrɛ kɔni ka fɔ la k'u ye dankari kɛ maa 20 o bonyanko la maa 20 frontière 3 ye ko Mali ni Niger ni Burkina Faso u ni ɲɔgɔn kɔni cɛ olu yɛrɛ kɔni ka fɔ la
ko maa mugan olu de kɔni sara u ka jateminɛw kɔni na olu yɛrɛ ka fɔ la ko in kɔni kɛra ko u ni Mali frontière man jan Mali kilo 1 ni dɔɔni ka se Niger fana yɔrɔ ma ka da ka ko dasi ko bɛ ka baara ye kosɛbɛ olu k'u ka baaraw ta ye ko kɔni bɛ taa faradi u ka kuma kɛra nin de wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen min yɛrɛ ye Libi maaw bɔra ka manifester k'a fɔ olu t'a fɛ Khalifatu Haftar o ka se ka a kɛ candidat ye Libi dugu do ko maaw bɔra ka manifester surtout ko Tripoli yɛrɛ ani Masrata juma kunu olu ma sɔn Karafi denkɛ ni Haftar ka candidat ma k'a fɔ Karafi denkɛ ni Haftar olu bɛɛ ka sɔrɔ hakilila la ka da ka Haftar kun ye a fa ka sɔrɔdasi kɔrɔ ni ma fili ko olu kɔni ma sɔn ninnu fila ka kɛ candidat ye olu ma sɔn u ka kuma yɛrɛ bɛ min jira ko Libériens b'a fɔ u ka taa kalafili la ko hali yɛrɛ ka bɛnkan t'u bolo n'o y'u ka constitution tɛ Libi nin waati na depuis yen cira constitution tɛ yen n'a ko ka taa kalafili k'o kan ko kɔni ye ko ka guerre civile de wuli jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka da ka bɛnkan tɛ yen o ma se ka sigi fɔlɔ kɛlɛ tun bɛ yen ɲɛma sɔrɔ ko la Haftar bɛ yen ale ma reconnu ka sɔrɔ ale fana ni armée don Libi armée b'ale bolo Libi gouvernement min bɛ yen fanga to armée na a ma kɛ Libi tilalen don a fɔ tilayɔrɔ 3 min 4 bɔ tɔw y'a kɛ ten de ko kɔni bɛ ni lahalaya na an t'a dɔn a bɛ taa laban min kɔni na wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ min ye Nigeria ko min ye u ka lakana maaw k'u ye maa 500 maa 44 ko minɛnen bɛ Bamantu wale maaw bolo u bɛ to ka maaw minɛ ni gouvernement ye wari di u b'u bila maaw minɛtɔ maaw bɛ to ka sa u bolo kɛrɛnkɛrɛnna ko marabolo minnu ko Zoma Fara kalo 2 tɛmɛnen na ko ni maa minnu k'u minɛnen don ko lakana maaw sera k'u hɔrɔnya k'u bɔ nin jamakulu ninnu bolo i n'a fɔ kalo 2 tɛmɛnen kɔnɔna na yɛrɛ ka ɲɛmaa dɔ ka kuma na n'o ye Nigeria ɲɛmaa dɔw ye ale kɔni kumana k'a fɔ lakana maaw u ye nin baara in kɔni kɛ baara damadɔn u ye maramafɛntigi ninnu farape o la a caman ye musow ni denmisɛnninw ni kalandenw k'u y'u di u ka maaw ma farafinw de bɛ ɲɔgɔn minɛ ta kulu ka ɲɔgɔn minɛ fo ka t'i minɛ ka taa datu kɔnɔ n'i ye ko gouvernement ka wari di n'i sɔmina fugariya i tɛ baara kɛ o mana gouvernement bɛ miliyariw débloqué a tɛna fɔ politicien minnu tɛ baara la ni politique tɛ u bɛ wuli mankanci ni fɛn na muso ka avion n'u ka kalansaraw bɛɛ bɛ sɔrɔ politique na a n'u ka coup de fil bɛ ɲɛnabɔli kɛ doyen bɛ taa wari suru kan ministre b'a dun a bɛɛ de ka cɛ sɔrɔda tɛ yen o de kosɔn olu ka mankanciw cayalen don minnu bɔr'u place la n'i sɔmina sugu la i bɛ to hakɛ de la f'i senkɔrɔba bɛ taa cɛ o bɛ to de la ka mɔgɔw minɛ ka wari ba fɔ gouvernement bɛ t'u libérer ka wari d'u ma ka d'a kan wari gouvernement tɛna kari k'o bɛɛ t'u bolo o mana Nigeria fana farafinw de b'o kɛ ɲɔgɔn na ye ko kɔni bɛ nin lahalaya na wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Sudan kɔrɔ ye olu fana manifestation wulilen ani sisan cɛ nin waati labanw na dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ka fɔ la ko maa sata taara se maa 40 ma a bɛɛ funankɛni a bɛɛ funankɛni wala ka da ka sɔrɔdasiw o tun b'a fɛ ka dafiri civiliw dala ye Sudan kɔni ta ɲɛ kɔni kun ma se ka sɔrɔ a la Européens bɛ ka degun dɔw kan l'Américains bɛ ka degun dɔ sɔrɔdasiw kan ka da kan ale tun ye gouvernement déçu a labanna ko a bɛ gouvernement sigi o ma se ka sigi ka ɲɛ fɔlɔ civiliw b'a la ko ka olu fila ɲumuna ɲɔgɔn kɔrɔ fanga la Umaru Basiri ka fanga binnen Sudan kɔni ale bi a ko ma nɔgɔya kosɛbɛ wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen awa min yɛrɛ ye Yamani kɔnɔ Iran ka dɛmɛjɛkulu olu ye kunnafoni di kɛ minnu bɛ kɛlɛ la n'olu ni Saudiya jamana bɛ kɛlɛ la olu kɔni ko olu kɔni ye maa murutilen maa 14
ani 700 k'o de fagara kɛlɛ la k'olu y'olu de faga minnu murutilen don olu kɔntoro la maa 14 ani mɔgɔ 700 kɛrɛnkɛrɛnna Ma'arib an ko pétrole bɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ voilà k'u y'o de faga kɛrɛnkɛrɛnna olu kɔni ye o de fɔ k'a daminɛ octobre kalo o tile 27 ka na bila sisan na k'u sera ka maa 14 700 k'o de faga u y'o de fɔ olu ka kuma kɔni na min yɛrɛ ye fan dɔ in maaw ye fan dɔ in maaw olu fana ye kunnafoni di kɛ k'olu fana kɛlɛ daminɛ ani sisan cɛ olu fana ye maa caman faga Iran ka dɛmɛjɛkulu la voilà Iran ka dɛmɛjɛkulu la olu kɔni ko olu ye maa min faga maa 12 walima olu ka fagata olu ye min fɔ olu kɔni ko k'olu ye maa min faga ka da ka Iran ka dɛmɛjɛkulu ko maa 14 ani kɔ olu fana k'olu ye maa ba caman ko olu ye o faga ka da ka olu yɛrɛ dama kɔni bɛ ɲɔgɔn na nin waati laban in kɔni na ka da ka semaine kelen yɛrɛ tɛmɛnen kɔnɔna na maa min sara u yɛrɛ ka jate la a bɛ surunya maa 4 na ka bɔ Iran ka dɛmɛjɛkulu la Iran ka dɛmɛjɛkulu olu kɔni ko semaine kelen Saudiya fana n'a dɛmɛjɛkulu k'o ye maa min faga o la k'o kɔni cayara kosɛbɛ bɛɛ bɛ k'i ta fan fɔ min tɛ sahaba ye sa o 2 la Ala de kɔni b'a dɔn mais kɛlɛ kɔni ɲɔɲɛnen bɛ yɔrɔ min na o kɔni ye pétrole bɛ yɔrɔ min fan 2 bɛɛ b'a fɛ k'o minɛ Iran ka dɛmɛjɛkulu fana k'u ye kangarida kɛ k'olu bɛna kɛlɛ wuli fo Saudiya kɔnɔna yɔrɔ dɔw la fo fond de Saudiya k'olu bɛna kɛlɛ ta ka ɲɛsin Saudiya ma i n'a fɔ u y'o fɔ ka kunnafoniw na bi cogo min wa hali bi sa an bɛ Ala de deli o da ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Putin k'a ye kangarida kɛ NATO mɔgɔw ye Ameriki ni Européen bɛ jɛkulu min na n'o ye kɛlɛjɛkulu ye k'u bɛ ka tɛmɛ terroriste bɛɛ lajɛlen kan k'u bɛ ka tɛmɛ dan bɛɛ lajɛlen kan u ka dan min fɔr'u ye n'u ko mer Noire la ye o senfɛ Putin kɔni k'a ye kangarida kɛ ko laban minnu n'o bɛ ka tɛmɛ nin waati in na tiɲɛ yɛrɛ la ko a ko kɔni olu tɛ a sabute a ko a tɛ ka bɛn u ma alamisa tɛmɛnen ko Putin a ye ɲɔgɔn lajɛrɛ dɔ kɛ u ka ministre des affaires étrangères ka dagayɔrɔ la ko kuma kɔni bɛ ka kɛ lahalaya min kan o de ye nin ye ka d'a kan ko u surunyala olu ka frontière la a bɛ ka se kilo 20 bɔɲanko k'u dun kɛmɛ ka kɛlɛminɛn minnu ta kɛlɛminɛn danzo don o n'olu ka frontière kɛra kilo 20 Ameriki n'a dɛmɛjɛkulu olu dun ye ko ye tiɲɛ yɛrɛ la k'olu y'a jira u bɛ k'olu kamana gan olu tɛ se ka o asabute k'u fana kɔni bɛ k'a fɔ u ka ligne rouge ninnu b'a fɛ ka se o lahalaya ma k'u kɔni bɛ ka kangarida Européen ye k'u b'a fɛ fana u k'olu ka kangarida k'a faamu diɲɛ laban pisage u laban n'u kɔ da ɲɔgɔn na ɲumantiya kɛlɛ don hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen min ye Irisiw u ka orthodoxe olu ka chrétien ɲɛma orthodoxe de bɛ yen orthodoxe o ɲɛmaaba min bɛ yen ko o ka anniversaire tun bɛ yen ko sanji 70 ani kɔ o ɲɛnajɛ de kɔni tun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnna o ɲɛmaaba yɛrɛ a yɛrɛ ka a kuma na ale ye kuma ta o ye ɲininkali tɛngu a la ko cɛ ni cɛ ka furu ani muso ni muso ka furu k'olu kɔni ka orthodoxe ta sira la k'o tɛ bɛn o tɛ bɛn wa o tɛ se ka kɛ olu t'o reconi yɛrɛ o tɛ se ka kɛ yɛrɛ o mana ko mais min ye maa lafulen n'u ye i n'a fɔ chrétien taabolo dɔ in k'u lafulen don quoi a yɛrɛ de y'a fɔ ten olu lafulen don nin kuma cɛjugu ninnu bɛ bɔ olu de t'o ka fan fɛ sinon hali olu yɛrɛ ɲɛmaa dɔw tɛ sɔn nin ma ka d'a kan maa bɛ maa yala ni maa mugu de t'i kɔnɔ non maa dɔw bɛ maa mugu de b'olu kɔnɔ sinon n'i ye maa yɛrɛ ye nin hakilila ye i tɛna sɔn a ma mais diɲɛ ɲɛmaabaw i n'a fɔ a tɔgɔ yɛrɛ Joe Biden bɛ nin maa ninnu de supporter voilà a bɛ ninnu reconi
o mana ka kɔni y'a yira ko o ko o tɛ bɛn wala o mana ko olu b'o o ko kɔni ko o contrôle la olu b'o jateminɛ o ye filiba de mais ko européen ka taabolo dɔw la k'olu kɔni lafulen don nin ko ninnu bɛ b'olu de ka yɔrɔ la k'a labana ka foli ta ko RC kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ko RC kɔni a jɔda ka bɔ quoi a bɛna fɔ a bɛ diɲɛ tenw kan wala a bɛ diɲɛ tenw kan et puis fana ko pisage don et puis fana ko maa b'a fɛ bɛ RC menacer RC bɛ se k'i kɔ da i la wala ko RC bɛ se k'i kɔ da i la a y'o de fɔ k'olu ye jamana ye u ka indépendance b'u bolo wa ko nin ye hakika de ye wa bɛɛ ɲɛ b'a la terrain kan ko a ye nin de fɔ kɛrɛnkɛrɛnna k'olu yɛrɛ ka décision b'u bolo u tɛ maa wɛrɛ ka kuma minɛ ko wa ni Ala sɔnna k'u ka sira ko a bɛna kɛ sira ye sira min ye sira gɛɲɛnen ye u bɛna ɲɛtaa sɔrɔ min kɔni na ka d'a kan ko a ka anniversaire sanji 75nan o de ye bi ye o senfɛ RC yɛrɛ président k'o ye cadeau dɔ di a ma walima o ye trophée dɔ di a ma ko cidenya trophée n t'a dɔn o ye RC cidenya de ye wa sinon cidenya kɔni silamɛ yɛrɛ kulu datugura o bɛ ci ka taa a yɛrɛ RC de ma ye wa ou bien jumɛn dɔ ye Vladimir Poutine y'a ka kalanden de ye wala ale fana bɛ nin taabolo in de la RC la ye wala ale bɛ nin taabolo in de la a fana b'u ka laadaw kɛ ko kɔni bɛ nin lahalaya in na wali bi sa an bɛ Ala de deli o da ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Irisiw k'u ye kangarida kɛ walasa irisiw ka maa min kumana crime la ni tɔgɔ la kara ka ko Ameriki dibitew k'u dɔw kɔni ye kuma kɛ u ye débat dɔ kɛ u ka député bulon na ko ni 2024 tɛmɛna k'olu tɛ Vladimir Poutine reconnu ko président do Irisi la bilen ka d'a kan ko ŋaniya de bɛ Vladimir Poutine o bɛ n'a ka maada filanan dafalen o dun ye jamana u ka taabolo u y'a yɛlɛma min b'a permettre a bɛ se k'i ka candidat dɔ tun ko Ameriki kɔni u ka député de ye sɛbɛn ta ka vote dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko ni 2024 tɛmɛna k'olu tɛ Vladimir Poutine reconnu bilen i n'a fɔ président Irisi la k'olu tɛ reconnu Irisi de filɛ ka bɔ k'o fɔ ko Ameriki ko ko bɛna fɔ a y'i sen don jamana wɛrɛ ko la o tɛ ko ye ko min ni o kan ka kɛ o tɛ ko bɛnta ye k'i sen don jamana wɛrɛ ko la ka d'a kan Amerikɛnw ko député ninnu kɔni bolo ko ŋaniya de bɛ Vladimir Poutine na le mai kalo nata 2024 le 24 mai 2024 ko o bɛ k'a ka fanga banni mais olu kɔni bolo ŋaniya na sɔrɔ a la a na sɔn k'i kanbɔ olu bolo ko n'a ye kanbɔ o la tun olu tɛna reconnu i n'a fɔ président ko Ameriki congrès olu de kɔni ye o fɔ ko o bila u ka ko la irisiw ko ye ŋaniya ko ye juguya de ye quoi ko ye juguya de ye et puis fana nin ko tɛ kani ye et puis fana nin ye ko ye k'olu dimina ko la kosɛbɛ voilà toujours kɔni ko Ameriki olu bɛ ka min ye toujours juguman wɛrɛ de bɛna min ka jugu ka tɛmɛ kɔrɔlen kan o bolo ko Donald Trump tɔ kun ka jugu mais ninnu fana nalen u bolo k'u ninnu bɛna baara kɛ kɔntomi den kɔni o ye kumu ye dɛ daa den tɛgɛnɛ o tɛ o mana o tɛ ka ɲumanya ye ka ɲɛsin lamɛrikɛnw tɛ ka ŋaniya ɲuman ta ka s'u ma o yɛrɛ ka kuma kɔni na wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Joe Biden ko a kun y'a ka place di a ka danga ma n'o ye Kamala ale kun y'a ka o de y'ale ka 12e voilà o de kun Kamala a hakila tɔgɔ y'o de a ka 12e k'a kun y'a ka président fanga ta ka di o ma ka d'a kan k'a yɛrɛ kun man kɛnɛ o kun taara a visite k'a la dɔgɔtɔrɔso la ko Ameriki dun sariya la ni président banana n'a ma ɲɛ ko f'a bɛ ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka président jɛla n'a ka baara a bɛ ta ka di a 12e ma mais président in kɔni ma mɛn muso in bolo ko heure 2 bɔɲanko heure 2 bɔɲanko o taara visite ni fɛnw kɛra a nalen a ka président jɛla seginna a ma a nɔ na tuguni muso in kɔni ta kɛra heure damadɔ président ye ou bien heure 2 Ameriki yɛrɛ kɔni o kɔnɔna na i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Ameriki ko u ka ministre de la défense o ka kɛlɛminɛn dilayɔrɔ 3 bɛ yen ko jamana ɲɛmɔgɔw y'u fara ɲɔgɔn kan
u ka se ka kɛlɛminan dɔ dilan min ka teli ka tɛmɛ mankan kan fo siɲɛ joli minnu ka spécial ye kɛlɛminan dilan a dakabanamaw ka d'a kan ko Amérique Chine ni Russie y'u dan o la u ye société saba de fara ɲɔgɔn kan ka budget voter i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min na hakili la 2022 de u kan ka se ka bɔ ni a jaabi ni ma fili kɛrɛnkɛrɛnna o senfɛ k'u kɔni ye wari fana a budget k'a labɛn u ye budget kɔni ko ka a labɛn ka a d'u ma budget min fana n'o bɛ se ka a ko kɔni ka a financer i n'a fɔ kunnafoniw kɔni ye a di cogo min walasa ka d'a kan ko Chine ni Russie nin waati laban na u y'olu da kɛlɛminanko kɔni na kosɛbɛ i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min na wali bisa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Amérique kɛlɛminandilayɔrɔ dɔ bɛ yen o ko k'ale ye kunnafoni dira ale ma o ka se ka kɛlɛminan dɔ di Maroc ma n'o ye antimissile ye patriotiw ko Maroc ko bila ani Algérie frontière la ka d'a kan ko juguyaw caman tɛmɛ ka ɲɛsin Maroc ma nin waati in na o kɛlen ka min ɲɔgɔn min Israël bolo n'a bɛ missile kunbɛn Hamas maaw ta ko Amérique yɛrɛ kɔni ko Amérique kɛlɛminanyɔrɔ don minnu bɛ kɛlɛminanw dilan k'u k'a don libéré k'a di Marokɛnw ma ko Maroc ko o installé u ni Algérie o frontière la ka d'a kan u ni Algérie cɛ gɛlɛyalen don nin waati in na kosɛbɛ Israël dun ye Maroc teri ye Israël dun ye ale ye Américain mɔdeni ye Amérique filɛ ka Maroc dɛmɛ o nasira ka Algérie kɔni kan wali bisa an bɛ Ala de deli o da ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Amérique ministre de la défense k'a kun nana taamana arabu ka gun kan Khaliju jamana na n'o ye pays Golfe ye kɛrɛnkɛrɛnna k'a nana ko k'u hakili sigi ko Amérique kɔni bɛ a teriw dɛmɛ kosɛbɛ hali n'a fɔra ko Amérique bɔra Afghanistan sita tiɲɛ yɛrɛ la ko Chine ni ka ɲɛsin jamana wɛrɛw ma minnu bɛ ka kɔngaran kɛ ko bisibiri donya in yɛrɛ la ko Amérique ministre de la défense a bɛ Bahrain k'a y'a fɔ olu ye k'olu kɔni tɛna bɔ arabuw ka gun kan ka d'a kan k'olu ka sɔrɔdasi 10,000 hakɛw de bɛ yen walima 10,000 kɔ de bɛ nin mara ninnu na k'u tɛ taa ka bɔ yen ninnu tɔ kun de ye ko ka Amérique hali n'a m'o fɔ Amérique intérêt ka se k'a kɔlɔsi dɔrɔn kulu Amérique ta ye arabu jamanaw ye kɔ Faransi ta ye anw ye yan nɔ k'an tila k'an joli min o de kosɔn Amérique ni Faransi tɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ kan u bɛ mankan wuli an b'aw kɔlɔsi n'anw taara dɔrɔn dɔ bɛna taa bɛn hali ne k'i b'i yɛrɛ ta u bɛ yɔrɔ bɛɛ wuli contre la arabuw ta ye wari ye Amérique puissance ale kɛmɛ k'i dabiri o tulu la ye Faransi fana dabiri bɛ an Faransiw na yan voilà olu de bɛ o de na an k'an bɛ ɲɔgɔn ye kɛ an b'a dɔn tan an b'a bɔ tan k'a sɔrɔ da bɛ maaw joli la ko kɔni bɛ nin lahalaya in na wali bisa an bɛ Ala de deli o da ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به نمي دانسي كبي دنوارو لامبه فوليدي بما دو كبك كانينا لا في ala kan bɛ sema foto ni keto ani anetola anya fo depuis wati jan ko don so dɔgɔtɔrɔso min na bi kai la fɛ busiri ko baaraw daminɛna la 24 heures sur 24 mo bɛ sɔrɔ yen voilà a programme na fo c'est comme programme wala visite waru n'a fura waru n'a fɛn a foyi man ca a kun ye ko sigida bɛ lafiya cogo min hakila baaraw daminɛna kɔnɔ wa baaraw yɛrɛ daminɛna dɔgɔtɔrɔso in bɛ se ka yuruba cogo min ka bonya cogo min ka lafiya cogo min walasa a bɛ se ka kɛ lafiya ye sigida yɛrɛ kɔni ma cogo min o hukumu kɔnɔ baaraw kɔni daminɛna ye waati bɛɛ 24 sur 24 mɔgɔ bɛ sɔrɔ yen bonya kɔnɔ ladamu kɔnɔ minnu bɛ banabaatɔ k'u bɛrɛ i n'a fɔ a baaraw bɛ senna cogo min o kunnafoni kun don ka da bɛɛ tulo kan an bɛ bɛɛ fɔ u ka tulomajɔ la
aketo beninka salli ala Muhammad. Électronique Najolay frère Kaika ou ana lamine ni aussi wale électronique minenkola anyuma asongduma ana latika obisoro yoro kelempe électronique Najolay frère la mine sugu bebe soro bolo kadam ne télé écran plawla ana sugu yabe décoderu DVD portable mini chenu radio sugu ya fen fen beino ani USB téléphone portable ko umanyene ko o chama fene de bu feino mini Samsung yi Itel Tecno ani o mogobe sugu ya fen fena abisi go soro électronique Najolay frère la ota bani ne panneau solaire ou fene bubulu kadam ne 250 la 150 100 fugata se fitinuma batterie beka ani blende fene bu feino kadam ne o 200 150 fugata se 120 convertisseur ou fene be soro ino ani ampoule munume do panneau la kaika una be fega ni mine nunu soro songo duma yere la abe wuli ka se électronique Najolay frère la ube soro kai suguba konna la immeuble Mamadou Diallo la station ere carré la rue Sundiata Keita konna la ni yeyuga place bay abe sega suri na jo soro ino alega nega jursra 76 05 47 62 walima 66 80 12 23 boutique flana o fene be soro suguba konna la immeuble Haminyang na obi laji na jo soro ino alega nega jursra 76 01 16 44 walima 66 01 16 44 électronique Najolay frère iya lafiya électronique minu soro jugu nyumala ni haybe de masawla bi o e kala ani jogo nyuma sororo e kadi dewma mongoso lamo o katime o koso école franco arabe darul iman ulunana kay ani alamini bela jale kerengerne ala kay benkunda kaw o hamina ko bamin tumbe awla ninga sika aw deme o doni nyunina ninga to bla ko kay kaw benkunda ani atengu sigida kaw école franco arabe darul iman na nyama soko ube aw bela ni sonja ka fo uga kalaro adale na kaban nyina mawye mamunu tumbe kakoro mamunu rabata ku deun to sebe ko kuraye to sebe baraw damnena ka kalanke ka dine don ka to kan don walla be ngere be sena ninga angle kalan re damne kerengna den sira classe woronama école franco arabe darul iman konala nimma be joro kula jamana ngono bi adola kalancheni kalande au niveau la fuli obe ala école franco arabe darul imani mauko ulunna kuye ka generofi o gele abaina wala kube wole bla kayka bela jelema kerenra mamunu sigoro bembe bengunama piskoro kreferala uluga kalaro bonda ela nembe awye wabo chugola kalaro en kakani kayka bela jelen sulika tama o kafsa here keneka demma sawni den somo ayawtela ka kalaro banyini ngoso awdun to ga sebe nin kalaro ina école franco arabe darul iman adala nen ko ni mamunu ba fe udden wake akala nen do e telia buloma ayu segere lene kay benkunda piskoro restaurant kerenra ne ala na fe misanu be fere sugumina uni ye manjam fiu wala kele ito sigoro la kan nga juru sira bamba Bashir Diallo aleka straka 76 43 83 30 wala ma kalaro directeur wule 75 03 63 65 école franco arabe darul iman jena makange segere alaikum yokudun sobara lau salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum teknise warabau salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum